اور اس کے بعد پھر مسجد اقصی سے آگے معراج جو عروج سے ہے، جس کا معنی اوپر چڑھنا ہوتا ہے، وہ دوسرا سفر کا حصہ تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے قبل کروائی گئی، اور یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ فزیکلی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروائی گئی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو معجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب کے اندر تھا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا بعبدہ، عبد کہتے ہیں جسم مع روح کو، اکیلی روح کے اوپر جو ہے وہ عبد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اور یہاں سے علماء نے یہ بھی نقطہ اخذ کیا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے کہ آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان ہیں، اس کے باوجود آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور کسی بندے کی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کی جاتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان ہو کے اللہ کے بندے ہیں، ان کی عبادت نہیں جائز، تو بعد میں کسی اور کو اللہ کا شریک بنانا یہ تو بالاولا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے آپ کی معراج کا ذکر کیا ہے، اور معراج کا تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ تلقین کرتے رہے کہ تم اس نمازوں کو ضائع کرنے والے نہ بننا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو قوموں کی سب سے بہترین رہنمائی کرنے والی ہے۔ اب اس قرآن کے آنے کے بعد تورات بھی منسوخ ہے، انجیل بھی منسوخ ہے، زبور بھی منسوخ ہے، ان کے احکامات نہیں چل سکتے۔ اب قرآن مجید کے احکامات ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیے ہیں۔ اگر آج یہ امت اس قرآن کو تھام لے اور اس قرآن کو صحیح معنوں میں اپنانے والی بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج اور عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور فرمایا جو اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، جو اس کتاب کو پرائورٹی پہ نہیں رکھتے، تو اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں پھر ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ اور اس کا اگر عملی جامہ دیکھنا ہو، عملی نقشہ دیکھنا ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نفوس قدسیاں ہیں کہ جنہیں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ لوگوں کو کہتے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ کیسو کسرا کے تخت جو ہے ان کو ہم اپنے پاؤں تھلے رون دیں گے، لوگ کہتے تھے کیسی باتیں کرتے ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس ہے نہیں، پہننے کے لیے تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے، جوتے تمہارے پاس اچھے نہیں ہیں، اور باتیں تم یہ کرتے ہو کہ وقت کی سپر پاوروں کو ہم پاؤں تھلے رون دیں گے، کیسی یہ تم دیوانگی والی باتیں کرتے ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے صحابہ اکرام کے تزکیے فرمائے، صحابہ نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر جب نافذ کر کے دکھایا تو پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا تھا کہ ان صحابہ نے کیسر و کسرا کو اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے مسلمانوں کے اوپر کہ آج مسلمانوں کے فقہی مسائل میں، فروعی مسائل میں اگرچہ اختلافات بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ مسلمان سب کے سب اللہ کی ایک ہی کتاب قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اور یہی امت مسلمہ کی اتحاد اور اتفاق کی علامت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تم اگر کسی چیز پہ جمع ہو سکتے ہو تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی گردن میں ایک ریکارڈر لگایا ہے جو اس کی زندگی کی ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کرتا ہے، اس کی لوکیشن بھی ٹریس کرتا ہے، یہ جہاں پہ جا کے جس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کی پوری ایک ویڈیو بن رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اس کو انسان کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، وہ کتاب کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھول کر کے پیش کر دی جائے گی، اور اللہ اس انسان کو کہیں گے اقرا کتابک، یہ اپنی زندگی کی کتاب پڑھ لے، تو جو کچھ زندگی میں دنیا میں کر کے آیا ہے
कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज के दिन तेरे नफ्स का मुहासबा करने के लिए ये देख तेरी हर हरकत हमने नोट कर रखी है, इसको अपनी आंखों से देख ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज पोशीदा नहीं है। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, इस बात को भी समझ लो कि कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाने वाली होगी। हर इंसान को अपनी जान का अल्लाह के यहां हिसाब देना होगा। और अल्लाह फरमाते हैं वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला, हम किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देते जब तक हम उनके अंदर अपना रसूल नहीं भेज देते। इस पे उलमा की बहस चलती है बाकायदा कि दुनिया में ऐसे लोग जिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, जिन तक अल्लाह की तौहीद का पैगाम नहीं पहुंचा, तो उनका क़यामत के दिन क्या बनेगा। तो उसके मुतालिक एक हदीस आती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोग जिन तक अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उन लोगों का हिसाब लेंगे और उस हिसाब में अगर वो कामयाब हो गए तो अल्लाह उन्हें उनकी जन्नतों का वारिस बना देगा, अगर वो नाकाम हो गए तो फिर अल्लाह की तरफ से उनके लिए सजा होगी। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की माशरती अखलाकियात का जिक्र किया है। वो 10 चीजें जिनका पिछले पारों में भी जिक्र हो गया है, ये बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीजों का इसलिए जिक्र करते हैं इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ये जो बार बार याद दहानी है ये मोमिनों को फायदा देती है। कि एक बात को बार बार जो रिपीट करते हैं अल्लाह ताला, उसका मकसद ये होता है कि अगर उस मौके पे क्लिक नहीं की, शायद अब इसको क्लिक कर जाए, शायद अब इसको बात समझ आ जाए। और वो बातों में से सबसे पहली बात ये है, अल्लाह फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का फैसला किया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करने वाले मत होना। और तुम्हारे रब का यह फैसला है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करने वाले बन जाओ। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रागिमा अनफुन, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो गई कि जिसके वालिदैन जिंदा थे और उसने उनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत को हासिल न किया। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजा जो है वो वालिदैन की रजा में है, इसलिए वालिदैन की खिदमत जो है इसका हुक्म दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इनके आगे तुमने उफ़ तक भी नहीं करना है। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं व आती ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना व बन सबील, ये जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं उनको उनके हक दिया करो। जो मिस्कीन है, ये जो अल्लाह ने तुम्हें माल दे रखे हैं, ये ना समझो कि ये सब के सब हमारे हैं, बल्कि अल्लाह ने इनमें तुम्हारे गरीबों मिस्कीनों के हकूक रखे हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम अपने कमजोरों के साथ रिज़्क़ दिए जाते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे एक बड़ा सुनहरी असूल नकल किया है, फरमाया वला तुबस्सिर तबज़ीरा, तुम अपने माल में फजूल खर्ची भी ना किया करो। हम ये समझते हैं कि शायद मुझे यहां तक तलकीन है कि मैंने माल कमाना हलाल है, उसके कमाने के बाद मैं उसको जैसे चाहूं उड़ा सकता हूं। मैं अपने बेटे की शादी पे करोड़ों खर्च कर दूं, मैं अपने फंक्शनों पे लाखों खर्च कर दूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। बल्कि इस्लाम तो ये तालीम देता है कि तूने उसको कमाने के बाद भी उसमें फजूल खर्ची नहीं करनी। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तजअल यदका मगलूला इला उनुकी, अपने हाथ को गर्दन की तरफ बिल्कुल बंद भी नहीं कर लेना, इंसान ने बखील भी नहीं बन जाना। और फरमाया ना ही बिल्कुल अपने हाथ को खोल देना है, बल्कि म्याना रवि का रास्ता, जो दरमियाना रास्ता है, उसको इख्तियार करने वाले बनो। फरमाया वला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, अपनी औलादों को भूख के डर से मत कत्ल किया करो। अल्लाह फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, उनको भी हम रिज़्क़ देंगे जैसे तुम्हें रिज़्क़ दे रहे हैं। तुम्हें भी खाने के लिए हम देते हैं, अगर वो भी दुनिया में आ जाएंगे तो उनको भी खाने के लिए हम देंगे। ये पैदा होने के बाद कोई कत्ल करे या पैदा होने से पहले उसको कोई कत्ल कर दे, हर तरह के कत्ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है। और फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, ये बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें इसका अल्टरनेट एक हलाल तरीका, निकाह का तरीका दिया है, तुम उसको कायम करने वाले बन जाओ। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वला तक़तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रम अल्लाह,
किसी जान को ना हक कत्ल भी नहीं करना है। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं किसी यतीम का माल नहीं खाना, और फरमाया जब तुम कोई अहद करो, किसी से वादा करो, उस वादे को पूरा करने वाले बन जाओ। और फरमाया जब तुम माफ करो, अपना तराजू लगाओ, तो उसको इंसाफ के साथ पूरा किया करो। और अल्लाह फरमाते हैं वला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ऐसी चीज जिसका आपको पता नहीं है उसके पीछे ऐसे जानबूझ के भागा मत करो। अपने आप को ऐसी चीजों के पीछे खपाया ना करो कि जिसका तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा, ये जो हमने तुम्हें समात अता कर रखी है, ये जो तुम्हें देखने की सलाहियतें अता कर रखी हैं, ये जो हमने तुम्हें दिल दे रखा है, अल्लाह फरमाते हैं ये सब कुछ ऐसे ही और बेमकसद नहीं है, बल्कि कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कल क़यामत के दिन इन सब के मुताल्लिक तुमसे सवाल किया जाएगा। क्या बंदे बतला, तू कौन कौन सी चीजों को सुनता रहा, तू कौन कौन सी चीजों को देखता रहा, तू अपने दिल में कैसी कैसी चीजों के जज्बात पैदा करता रहा, ये सब कुछ तुझसे कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां सवाल किए जाएंगे। और उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं ए हजरत इंसान वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जब इस जमीन पर चला करो तो अकड़ के मत चला करो। फरमाया अगर तुम अकड़ के चलोगे इन्नका लन तखरिकल अर्द, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते और ना ही तुम पहाड़ों के अंदर जा सकते हो। अल्लाह फरमाते हैं जब भी तुम जमीन पे चलो तो आजिजी और म्याना रवि के साथ चला करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल के मुतालिक हदीस में आता है कि आप बकायदा तौर पे अपने कंधों को झुका करके और नीचे की तरफ देखते हुए ऐसी आजिजी के साथ चला करते थे। आज मुसलमानों को भी ऐसा तर्ज अमल अपनाना चाहिए। उसके बाद आगे अल्लाह फरमाते हैं कि इस जमीन और आसमान के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। फरमाया वो चरिंद हो, परिंद हो, वो जमादात हो, वो नबादात हो, वो सब की सब अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हाँ तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो, लेकिन हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। एक मुकाम पर अल्लाह फरमाते हैं ये जो पहाड़ जिनको तुम देखते हो कि पहाड़ स्लाइड कर गया, ये स्लाइड नहीं करता, ये अल्लाह के खौफ की वजह से गिर जाता है। यह भी तुम खशियतिल्लाह, ये तो अल्लाह के डर की वजह से गिर जाता है। फरमाया ये सब की सब चीजें अल्लाह की तस्बीह में लगी हुई हैं। ऐ इंसान तू भी अपने आप को अल्लाह की तस्बीह में लगा करके रख, अल्लाह की तस्बीह करने से कभी गाफिल मत हुआ कर। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन की एक रवश का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं जब इनको समंदरों में कोई तकलीफ छूती है वहां पर ये अल्लाह को पुकारना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्र, जब अल्लाह ने खुश्की की तरफ निजात दे देते हैं, वो वापिस आ जाते हैं समंदरों से। अल्लाह फरमाते हैं अरस्तुम, तो वो अल्लाह के साथ जो ताल्लुक और अल्लाह को पुकारने वाले जो बनते हैं उससे मुंह फेरने वाले बन जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्या इस खुश्की के अंदर अल्लाह तुम्हारी पकड़ नहीं कर सकते? वो अल्लाह जो समंदरों के अंदर तुम्हारी पकड़ कर सकता है, वो इन खुश्कियों के अंदर भी तुम्हारी पकड़ कर सकता है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी आदम को जो इज्जत दी है उसका जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बड़ी फजीलत दी है, बड़ी मखलूकों के ऊपर कई मखलूकों से हमने इसको अफजल बनाया है। उसका जिक्र करके अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत का दिन जब होगा लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। दुनिया में जिस जिसकी पैरवी करने वाले होंगे, जिस जिसके पीछे चलने वाले होंगे, वो कल क़यामत के दिन इनके आगे होगा और इनको लेकर के चलने वाला होगा। अल्लाह फरमाते हैं फमन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिसको कल क़यामत के दिन दाएं हाथ में नामा आमाल मिल गया, अल्लाह फरमाते हैं फउलाइका यक़रऊना किताबहुम, वो लोगों को पढ़ पढ़ के अपनी किताब दिखाएंगे। लोगों देखो मैं कामयाब हो गया, मेरे रब ने मुझे इनाम और इकरामात से नवाज दिया है। आज अल्लाह ने मुझे दाएं हाथ में नामा आमाल दे दिया है। अल्लाह मुझे और आपको भी इन खुश नसीबों में फरमा दे। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहज्जुद का जिक्र किया है। चूंकि ये हिजरत से पहले की तैयारियां थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया व मिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, आपके लिए अल्लाह ने एक नमाज को जायद आप पर फर्ज कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा आदमी जो 100 आयात के साथ रात को खड़ा होकर क़याम कर लेता है वो कभी गाफिल इंसानों में से नहीं हो सकता।
تو یہ تہجد کی نماز جو ہے اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی. اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا, یہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت اللہ کے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ آپ یہ بھی دعا کیجئے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, ہو سکتا ہے اللہ مقام محمود بھی آپ کو ہی عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو تو اس کے کلمات کے ساتھ کلمات دہرایا کرو, اور فرمایا اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو اور اللہ سے میرے لیے مقام محمود کا سوال کیا کرو. اور فرمایا اللہ امید ہے وہ مقام محمود مجھے ہی عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد اس دعا کا ذکر کیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اے اللہ اب آپ مجھے جس شہر میں داخل کریں بڑے اچھے طریقے سے کیجیے گا, اور جب مجھے آپ کسی شہر سے نکالیں تو اچھے طریقے سے نکالیے گا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اللہ یہ ساری مددیں جو ہیں, یہ سارے کام جو ہونے ہیں, یہ ہجرت کا جو سارا پروسیس ہے, یہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ سارا آپ کی مدد کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے قرآن کا شفا ہونا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے اس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے. روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے. وہ مشہور حدیث ہے جس میں صحابہ نے ایک بندے کو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کیا تھا, کسی زہریلی چیز میں اس کو ڈنس دیا تھا اور وہ باقاعدہ بے ہوش پڑا تھا. جب اس کو دم کیا گیا اللہ رب العالمین نے اس کو شفا عطا فرما دی. اس کے بعد اس سورہ کے اختتام پہ جا کے اللہ رب العالمین اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ تم اللہ کو چاہے اللہ کہہ کے پکار لو یا رحمان کہہ کے پکار لو, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, تم ان سب اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکار سکتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک کم 100 نام ہے. فمن احصاها, جس آدمی نے ان ناموں کا احصاء کر لیا, انہیں سمجھ لیا, انہیں یاد کر لیا, ان کے مفہوم کو یاد کر لیا, فرمایا دخل الجنہ, اللہ سے انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے. آگے سورہ الکہف شروع ہوتی ہے. یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بڑے فضائل بیان فرمائے. آپ نے فرمایا ایسا آدمی جس نے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلی 10 آیات اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے آخری 10 آیات وہ زبانی یاد کر لی, اسی من فتنۃ الدجال, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہر جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کیا کرتے, اور آپ نے فرمایا جو انسان جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ ما بین الجمعتین, 2 جمعوں کے درمیان جتنا ٹائم ہوتا ہے اللہ اضاء لہ, اس کے لیے روشنی کر دیتے ہیں. اس روشنی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو پھر اللہ کی اطاعت میں ڈھال کر کے دیکھنے والا ہوتا ہے. اللہ اس کو وہ مومن کی جو ایک بصیرت ہوتی ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. اس سورہ کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر اس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے اس میں جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ نقل کیا ہے. یہ کچھ نوجوان تھے جو توحید کے اوپر قائم تھے, اور وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ لوگوں کو شرک پر مجبور کیا کرتا تھا. یہ نوجوان جب اللہ کی توحید پر قائم ہوئے تو انہیں اس بات کا ڈر لاحق ہوا کہ یہ کہیں ہمیں قتل نہ کروا دے, تو یہ وہاں سے نکل کر کے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی, اور جب یہ اس غار میں آئے تو ہم نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا, اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر تھا. جب ان کے اوپر نیند طاری ہوئی تو یہ تقریباً 3 صدیاں وہاں پر سوئے رہے. 3 صدیاں. اللہ فرماتے ہیں ان 3 صدیوں میں ہم ان کے پہلو بدلتے تھے, ان کے پہلو بدل بدل کے ہم نے ان کو 3 صدیاں وہاں پہ سلایا رکھا. اور ان 3 صدیوں میں انسان ویسے جب زندہ ہوتا ہے اس کے ناخن بھی بڑھتے ہیں, اس کے بال بھی بڑھتے ہیں, لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان 3 صدیوں میں نہ ان کے بال بڑھے نہ ان کے ناخن بڑھے, بلکہ 3 صدیوں بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کتنی دیر سوئے ہیں. بعد نے کہا 2 گھنٹے 4 گھنٹے, زیادہ سے زیادہ آدھا دن ہم سوئے ہیں. کہنے لگے اچھا چلو جاؤ, بھوک محسوس ہو رہی ہے, کسی ایک بندے کو بھیجو شہر سے جا کے کھانا لے کے آئے. اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے, اگر کسی کو خبر ہو گئی تو لوگ یا ہمیں اپنے دین پر واپس لوٹا دیں گے یا ہمیں قتل کر دیں گے. کسی کو خبر نہ ہو, اچھا کھانا لے کے آنا. جب وہ کھانا لینے کے لیے گئے
उनके पास जो सिक्के मौजूद थे वो 3 सदियों पुराने थे। लोगों ने जब देखा ये तो वो हैं जिनके मुतालिक हम कहानियां सुना करते थे। अल्लाह फरमाते हैं ये असहाबे कहफ का वाकया जो है हमने जब अपने रसूल पर बयान किया, जब मक्का वालों ने आके आपसे सवाल किया तो आपने कहा मैं तुम्हें कल बताऊंगा, और आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। और अल्लाह ने यहां पे फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी चीज के लिए भी जो आप करना चाहते हो आप किसी को ये मत कहा करें कि मैं तुम्हें कल कहूंगा, बल्कि ये कहा करें अन यशा अल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम्हें कल ये करके दिखाऊंगा। क्योंकि अल्लाह इस चीज को अच्छा नहीं समझते कि काम अल्लाह की जात करने वाली हो और हम अल्लाह की जात का जिक्र ही ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आज रात में अपनी बीवियों के पास जाऊंगा और अल्लाह मुझे 100 बेटे अता फरमाएगा और मैं उनको मुजाहिद बनाऊंगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह ने उनको सिर्फ एक बेटा दिया, वो भी सही सालिम नहीं था। अगर सुलेमान मेरा भाई इंशाअल्लाह कह देता अल्लाह उनको 100 बेटे अता फरमा देता। तो हमें भी मुसलमानों को भी अपने काम करने के लिए किसी के साथ हम तो वादा कर रहे हो उसके ऊपर इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं ये कर दूंगा। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 इंसानों का वाकया नकल किया है। दोनों के पास बागात थे, अल्लाह ने दोनों को माल दे रखा था। एक ये समझता था कि ये जो सब कुछ है ये मेरे अल्लाह का दिया हुआ है, और दूसरा ये कहता था कि ये जो मुझे दुनिया में मिल गया है ये हमेशा हमेशा के लिए है, मेरे ऊपर अब क़यामत भी नहीं आने वाली, अगर आई भी तो बेफर्जे महाल अल्लाह मुझे ये सारा कुछ जो है वो दोबारा भी अता कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वो उसका दूसरा साथी उसको कहने लगा कि तू इस बात के ऊपर तकब्बुर ना कर, ये जो कुछ भी है ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह फरमाते हैं जब उसने तकब्बुर वाला रवैया अपनाया तो जब वो सुबह उठ के अपने बाग के अंदर आया तो सुबह आने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं था। और उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने इस चीज का जिक्र किया है क्या ईमान वालो अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये तुम्हारे बेटे जिन जो कड़ियल जवान जिनके ऊपर तुम फख्र करते हो और ये तुम्हारे माल जिनको तुम जमा करके रखते हो, अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है और ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है, ये आखिर खत्म होने वाली है। वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली चीज जो है वो तुम्हारे नेक अमल हैं। खैरुन इंदा रब्बिक, तुम्हारे रब के यहां ये बड़ी बेहतरीन चीज है। अगर तुम जितने अच्छे अमल करके जाओगे ये कल क़यामत के दिन तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा देने वाले होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत का दिन जब होगा ववुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, वो कहेंगे हाय अल्लाह हमारी इस किताब में तो कोई छोटी और बड़ी चीज छोड़ी ही नहीं, हमारी जिंदगी की हर चीज को हमारे सामने पेश कर दिया गया है। उसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाकया नकल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन सोचा कि सबसे बढ़ के इस जमीन पे इल्म मेरे पास है। अल्लाह ने फरमाया नहीं मूसा, हमारा एक बंदा है जिसका नाम खज़िर है, आप उनके पास जाइए। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और कहा कि जहां पर मछली जो है वो तड़प करके जिंदा होकर समंदर में चली जाएगी वही हमारा मुकाम होगा। लेकिन यूशा बिन नून जो है वो अदब के अंदर खामोश रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांटा भी कि अल अम्रु फौकल अदब, जब मैंने तुम्हें कहा था तो मेरा हुक्म मानना जरूरी था। वापस आए और वहां पे खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी था उसके ऊपर जो है वो तलीन टाइप एक चीज थी जिसके ऊपर खज़िर अलैहिस्सलाम चद्दर ओढ़ करके लेटे हुए थे। जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, कहा वा अलैकुम अस्सलाम, कौन हो? कहा मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूं। कहा कौन से मूसा? कहा बनी इसराइल वाला मूसा। कहा किस लिए आए हो? कहा अल्लाह ने भेजा है कि आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूं। कहने लगे तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तो तुम्हारे अंदर वो कुव्वत ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, आप मुझे साथ रखिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम की जो बातें हुई और जो वाकयात हुए उनका 16वें पारे में जिक्र है। इंशाअल्लाह कल उनका जिक्र करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सुन सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए।